Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are doing good. Today I am teaching you Science of Class 1, Lesson number 5, Unit 2, The Animal World. Topic is Animals in Water. Students' learning outcomes. At the end of the lesson, students will be able to learn which animals live in water, how they live in water, animals in water. Not all animals live on land. There are many animals and plants that live in water. बेटा आप जानते हैं कि तमाम जानवर सिर्फ ज़मीन पर या लैंड पर ही नहीं रहते, बल्कि कुछ जानवर पानी के अंदर भी रहते हैं, और आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Some water animals. Fish live in water. Eels live in water. Octopuses live in water. You can see the pictures of these animals. Water animals' bodies. Water animals have bodies that help them to live in water. Many animals that live in water have fins to help them swim. Many water animals have gills to help them breathe under water. In a picture you can see a fish which is indicated with some parts: gill, fin, scales and tail. बेटे पानी में रहने वाले जानवरों के कुछ अज़ा हैं जो उन्हें पानी के अंदर सरवाइव करने में या उसके अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं. जैसा कि फिश के जो फिन्स होते हैं यानी उसके पर होते हैं छोटे छोटे, वो उसको पानी के अंदर तैरने में मदद करते हैं. इसी तरह गिल्स होते हैं जो कि उसे पानी में सांस लेने में मदद करते हैं. Some water animals can't breathe under water. They have to put their heads above the water to breathe. Whales and dolphins can't breathe underwater. बेटे पानी में रहने वाले कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, यानी जब उन्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना सर पानी की सतह पर लाकर यानी पानी से बाहर लाकर सांस लेते हैं और फिर पानी के अंदर मूव कर जाते हैं. जैसे वेल्स हैं और डॉल्फिन, ये फिशेस की दो इकसाम हैं, यानी मछलियों की इकसाम है जो पानी के अंदर सांस नहीं लेती और वो सांस लेने के लिए अपने सर पानी से बाहर लाकर सांस लेती हैं और उसके बाद दोबारा पानी के अंदर चली जाती हैं. Animals that live on land and in water are frog, crocodile and turtle. बेटे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खुश्की पर भी रह सकते हैं और उसके साथ साथ वो पानी में भी रहते हैं. जैसा कि आपके सामने पिक्चर्स में है, पहला है फ्रॉग यानी मेंढक, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और टर्टल कछुआ. ये जानवर पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं.
لیکن جو مچھلیاں ہیں وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جب ہم انہیں پانی سے باہر لاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں. بیٹے آج کے ٹاپک میں آپ نے پڑھا کہ تمام جانور زمین کے اوپر نہیں رہتے، کچھ جانور پانی میں بھی رہتے ہیں، جیسے مچھلیاں، آکٹوپسز، ایلز وغیرہ. اور دوسرا ٹاپک ہمارا تھا کہ فشز کو سانس لینے کے لیے اور تیرنے کے لیے ان کے فنس اور گلز ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کچھ جانور پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتے. جب انہیں سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی کی سطح پر آ کر سانس لیتے ہیں اور پھر پانی کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا پانی میں رہنے والے اور خشکی دونوں پہ رہنے والے کچھ جانوروں کے نام. Now come to the question answers. Write answers in your science notebooks. Name the part of the body that help a fish to swim and to breathe. Name any two water animals that can't breathe underwater. Name the animals that live both on land and in water. Answers. Name the part of the body that help a fish to swim and to breathe. ہم نے مچھلی کے ان پارٹس آف باڈی کے نیم رائٹ کرنے ہیں جو ان کو سانس لینے میں اور تیرنے میں مدد کرتی ہیں. آنسر. fins help to swim and gills help to breathe. Question number 2. Name any two water animals that can't breathe underwater. کوئی سے دو جانوروں کے نام لکھیے جو پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتے. Dolphins and whales can't breathe underwater. Question number 3. Name the animals that live both on land and in water. ان جانوروں کے نام لکھیں جو لینڈ اور واٹر دونوں پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو زمین پر بھی رہتے ہیں اور پانی کے اندر بھی رہتے ہیں وہ. آنسر. کروکوڈائل, ٹرٹل and frog can live on land and in water. بیٹے آئی ہوپ کہ آپ پانی میں رہنے والے جانوروں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر چکے ہیں. آپ نے اچھے سے اس کو پڑھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. کوشچن آنسر بھی رائٹ کرنے اپنی نوٹ بکس پہ.